उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित रामगंज बाजार में अब फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दे दी है, फुटपाथ खाली करो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मंगलवार को रामगंज ग्राम पंचायत नंबर 1 की पहल पर बाजार के अलग अलग इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी गई। ऐलान किया गया कि फुटपाथ पर दुकान लगाना और दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो जल्द ही अभियान चलाकर फुटपाथ खाली कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। रामगंज नंबर 1 इलाके की मुखिया झरना रॉय के पति रंजीत रॉय ने कहा कि फुटपाथ पर कब्जे की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाजार में पैदल चलना मुश्किल हो गया है और आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। लेकिन प्रशासन के इस फैसले के बाद छोटे व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कई लोगों का कहना है यही उनकी रोजी रोटी का सहारा है। अगर दुकानें हटा दी गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी अब रामगंज बाजार में दो तस्वीरें आमने सामने हैं। एक तरफ प्रशासन जो सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करना चाहता है और दूसरी तरफ छोटे दुकानदार जिन्हें अपनी रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है। हालांकि आम जनता का एक बड़ा वर्ग प्रशासन के इस कदम का समर्थन भी कर रहा है। लोगों का कहना है कि अगर फुटपाथ खाली होंगे तो जाम से राहत मिलेगी और बाजार में आवाजाही आसान हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन बिना गरीबों की रोजी रोटी छीने समाधान निकाल पाएगा या फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान छोटे व्यापारियों के लिए नई मुसीबत बन जाएगा। ना दादा, আমরা গরিব মানুষ, দীর্ঘ তো 25-30 বছর ধরে আমরা দোকানদারি করতেছি। আমরা তো গরিব মানুষ, মাঠে ঘাটে কাজ করে ভাত খাই। আমাদের এই দোকান যদি উঠে যায় আমাদের মরণ ছাড়া কোনো উপায় নাই। আমাদের এই দোকান যদি কেউ উঠাই দেয়, কোনো সরকার যদি উঠাই দেয়, আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হোক, আমাদের ওরকম জায়গা দেওয়া হোক। সরকারের তরফ থেকে যদি আমরা জায়গা পাই, মেনে যেটা যদি আমরা দরকার সরকার থেকে সরকারকে আমরা দিব। আমরা গরিব মানুষ, ফিটফাটে দোকান করে ভাত খাই, আমাদের উঠাই দিলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হয়ে যাবে। ছোটো মোটো দোকান করে খাই, কোনো করে 3-4টা ছেলেকে মেয়েকে নিয়ে আমরা সংসার করে খাই। এইভাবে আপনারা যদি আমাকে তুলে দেন আমরা কি করে বাঁচবো? কি আপনারা নিজেকে হতাশা মনে করছেন যে আশঙ্কাজনক যে আপনাদের পরিবারকে কিভাবে চালাবেন, কি করে আমরা বাঁচবো? কি বলবেন প্রশাসনের উদ্দেশ্যে? যা হোক, আমাদের যেভাবে হোক একটু ছোটো মোটো করে যেন সংসার চলে। আমরা যদি না কিছু করি কিভাবে আমাদের সংসার চলবে? কতদিন থেকে করছেন দোকান? আমি মোটামুটি 1-2 সাল থেকে করছি এখানে। এখন কিন্তু এই যে ফুটপাতে যেখানে সেখানে দোকান করা আছে এগুলো কিন্তু উচ্ছেদ করা হবে। কি মনে হয়, ভালো না খারাপ? এটা তো আমার পাবলিকের জন্য খুব খারাপ হবে। তো আমরা কি করে খাবো? আমাদেরকে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দাও সরকার। আমরা গরিব মানুষ কেমন করে খাবো? তাহলে কি করে খাবো আমরা? আমাদের কোনো ব্যবস্থা করেন। যদি সরাই দেয় কি করবেন আপনারা? সরাই যেতে হবে, আর কোনো উপায় নাই। ফ্যামিলি ওটা সরকার কিছু করবে। সরকারের কাছে কি কোনো আবেদন রয়েছে? করবে সরকার কিছু। আর আপনি কি চান, কি করবে? আমরা তো ফুটপাতে দোকান লাগাই, ফুটপাতে করে খাই। এটা কি রাস্তাতে যে ফুটপাত যারা দোকান করছে এটা তুলে দেওয়া কি ভালো না খারাপ, কি মনে করছেন? মনে হচ্ছে তো ভালো না, ভালো হচ্ছে না কথা। এটা আমাদের নির্দেশ আসছে উপর থেকে, টোটো যেখানে সেখানে পার্কিং করে রাখানো যাবে না। টোটোর একটা সিস্টেম করে নিতে হবে যে টোটো ভাইয়েরা আছেন আপনারা বাজারের মধ্যে 5 থেকে 10টা টোটো রাখতে পারেন আপনারা, এই সাইডে 5টা ওই সাইডে 5টা, কিন্তু অযথায় আপনারা যে পার্কিং করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবেন এটা চলবে না। এখন থেকে যে পিডাব্লিউডির রাস্তা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার রাখতে হবে, যানজট মুক্ত করতে হবে। টোটো চালকদের নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু পার্কিং নাই, সেই পার্কিংয়ের কি পঞ্চায়েত থেকে ব্যবস্থা করা হবে? হ্যাঁ, আমরা বিকল্প একটা ব্যবস্থা চিন্তা ভাবনা করছি, দেখি কি করা যায়। আমরা বডি বসে একটা বিকল্প একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করব। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.